Hi viewers, how are you today? Hopefully all of you always be happy and healthy. In this special time or occasions, I will introduce myself. My name is Wayan Switcher, or someone call me Mr. Echa. I'm English teacher at SMKN 1 Chamanan. So in this time, I will join the English best practice competitions. So, what is the video? You can check one this out. Bye! What is meant by differentiated learning? What is differentiated learning means? Differentiated learning means that an efforts to adjust the learning process by providing various way through differentiations, contents, process and product, and also learning environment. An initial assessment to match the individual learning needs to each student. Differentiated learning will change the teacher's mindset about how to teach well into a better differentiated learning system. Differentiation doesn't mean that the teacher should be able to meet the need all of students or individuals anytime or every time. However, the teachers are expected to use the variety of learning purposes. Well, why differentiated learning is necessary? Differentiated learning needs to be applied to every student who basically has various ability, so they can grow as much as possible according to their ability. Okay, the next is how can differentiated learning meet the student learning needs and also help the student achieve optimal learning outcome. Atau dalam bahasa Indonesianya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan pelajar murid dan mencapai. Okay, the first step is setting learning objective or purpose, atau menentukan tujuan pembelajaran. In this time, the teacher first understand what the material, what the basic contents or standard to be achieved, and then determines the learning purpose or the learning objective. Okay, the second step is mapping student learning needs in class, or Indonesia memetakan memetakan belajar murid di kelas. Okay, as the teacher, there are three aspects that should they know. The first one is readiness or kesiapan belajar murid. Number two is student learning interest atau minat belajar siswa, and the third one is student study profil belajar murid. Well, the next step, number three, is determines the strategy assessment tool to be used, or in Indonesia, menentukan strategi atau alat ukur penilaian yang akan kita gunakan. Number one is contents differentiation strategy. In this strategy, the teacher must pay attention to the student readiness in the form of simulations to the student, and also in the form of challenges, question regarding idea. So what is content? Content is something or material or subject that we teach to our student in the class. Okay, the next strategy is process differentiation strategy. So what's the meaning? Process differentiation strategy is carried out by looking at how the students will understand or interpret what the information of or material is learned when we have solved the learning student needs. The strategy number two is product differentiation strategy. So what is product differentiation strategy? It's a build of what we expected from the student or student work result which we shown to the teacher. For example, the result of essay, speech, presentation, discussion, recording, and also the others. So this is mean that product that should the student show to the teacher. Well, the next step is determining the assessment atau menentukan penilaian. Assessment is seen from the aspect of attitudes, knowledge, and skill that are carried out continuously. Jadi penilaian itu bisa diambil dari tingkah laku, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terus-menerus. Okay, the last one is feedback and reflection process.
In differentiative strategy or in differentiative learning, the feedback and reflection process is form of assessment functions in addition to functioning or determining the progress and learning difficulties. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya juga menggunakan model pembelajaran blended hybrid learning, yaitu gabungan pembelajaran online dan offline dalam waktu yang bersamaan, yang merupakan kemerdekaan belajar yang memanusiakan murid, bukan pendidikan yang mengkerdilkan murid, karena kondisi lingkungan dan keadaan siswa yang merupakan diferensiasi dari profil murid itu sendiri. Live. Dengan pembelajaran berdiferensiasi pula, di sini saya memainkan pembelajaran berdiferensiasi ya, profil, karakter, dan strategi pembelajaran. Dan berdiferensiasi dari segi konten, Bapak Gede di sini bisa lihat kalau materi saya ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk link e-modul. Di sini Bapak Gede bisa melihat pembelajaran dengan sistem hybrid. Diferensiasi. Oke. Di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan di calon guru penggerak, di mana dari segi konten, itu artinya konten adalah materi pembelajaran yang Bapak berikan kepada anak, itu satu dalam bentuk link video YouTube. Berikutnya ada link e-modul. Di sini juga ada daftar nilainya. Oke, di sini ada daftar nilai, file materi accounting PDF juga ada, jadi lengkap. Jadi bagi anak yang punya karakteristik tersendiri, contoh di pembelajaran berdiferensiasi ada yang suka auditory, berarti dengan suara, dia di sini tinggal dengerin suara videonya saja, tidak usah dibaca materinya. Kalau yang suka dengan visual, di sini bisa lengkap, pembelajarannya bisa di link e-modul, ada teksnya, ada videonya juga. Kalau kinestetik yang gerak mungkin ada di textbook yang anak-anak sudah punya. Oke, saya memainkan pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan materi jurusan anak-anak, dimana karena anak-anaknya akuntansi, maka materi pembelajaran itulah bahasa Inggris akuntansi. Kita sudah deal anak-anak ya. Nah, terkait pembelajaran di sini saya lebih memainkan pembelajaran proses, karena dalam proses ada penugasan individu dan penugasan kelompok. Di sini Mister lebih memainkan ke penugasan individu bukan kelompok, karena perbedaan individu dan kelompok itu sudah jelas. Kalau kelompok paling yang bermain cuma satu orang, tapi kalau individu secara otomatis all out, all in one ya. Sebuah RPP yang terintegrasi dengan KSE, kompetisi sosial emosional, dimana sebelum kita mulai anak-anak saya akan ajak relax dulu ya dengan mendengarkan video. Di hitungan ketiga anak-anak ikuti perintah Mister. Di hitungan 1, 2, 3 silakan pejamkan mata anak-anak, heningkan pikiran, kosongkan pikiran, bawa suasana anak ada dalam sebuah taman yang begitu luas, yang dipenuhi dengan rumput hijau, tanaman hijau dari berbagai jenis bunga. Posisikan diri Anda ada dalam sebuah taman yang begitu indah. Tarik napas dalam-dalam ya, hembuskan pelan-pelan, rasakan energi dari ujung kepala ke ujung kaki, membersihkan semua aura negatif yang ada di dalam tubuh Anda menjadi sebuah aura positif sebagai sebuah energi dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Di hitungan ketiga, anak boleh membuka matanya. 1, 2, 3. Anak-anak yang di kelas, mohon bantuannya untuk selalu ikut apa yang menjadi proses di pembelajaran hybrid learning ini ya. Oke, speak up ya. Oke, semangat. Yuk, semangat yang di belakang. Sang adine gede.
ada 4 kompetensi yang harus kita lalui. Yang pertama ada writing, speaking, listening, and reading. Di sini yang akan saya mainkan adalah lebih bermain ke speaking, karena bahasa Inggris pada dasarnya dengan speaking itu akan melakukan unify atau penyatuan segala aspek di reading, writing, listening akan bisa menjadi satu. Karena dasar untuk speaking pasti dia harus bisa writing dulu. Dengan writing dia akan dengan speaking dia akan write, listening, dan reading. Oke. Deskripsi capaian pada akhir fase E kita bermain di sini ya. Fase elemen juga sama, ada di writing and presenting. Oke, ada di fase E, fase elemen listening and speaking. Di sini saya akan mainkan di fase listening and speaking karena anak-anak SMA atau SMK akan oriented, dia harus bisa berbahasa Inggris karena Hi everyone. Hai. First, thank you for the time that has been given to me. And back with me, Ibu Daud Nama Diri Jaya, number 101 from 10 Accounting 5 class. Okay, today I will present about one of professional ethics material, namely work accidents. In the world of work, there are always Waktu sampai jam berapa jam? to be solved. Selain menggunakan model pembelajaran hybrid learning, di sini dari segi diferensiasi konten dan proses, saya juga menggunakan pembelajaran podcast school radio. Fasilitator Bapak Gusti Ketua Bajer, di sini saya akan melakukan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan podcast dari school radio ya, semua aplikasi. Selain itu, saya juga menggunakan pembelajaran model blended learning, yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus, baik secara individu, kelompok, ataupun kelas, baik dari segi konten, proses, maupun produk dari pembelajaran diferensiatif itu sendiri. Dan juga saya menggunakan pembelajaran outdoor school study yang merupakan profil pembelajaran berdiferensiasi dari segi kinestetik. Sesuai dengan jurusan, jadi bahasa Inggris jurusan TKJ. Jadi materinya harus sesuai dengan apa yang menjadi jurusan anak itu sendiri. Oke, Dwi Payana, you can start now. Good evening, Mr. Good evening. Now, I will present about bandwidth and throughput. Table of content. First is definition of bandwidth and throughput. Second is bandwidth requirement in the network. Third is different bandwidth as needed. First, we will discuss about definition of bandwidth and throughput. That's my presentation. I hope you enjoyed it, and thank you for your attention. Oke, nah ide bagus nyaman Gede Dwi Payana. Thanks for your best presentations. But on your presentations, the slide doesn't running well ya. Jadi terima kasih untuk presentasinya. Tapi saat presentasi karena faktor sinyal dan cuaca yang hujan-hujan, jadi slide kamu tidak muncul ya. Ini format nilai yang sudah ajak Bali ya. Oke, nah Dwi Payana. Now you can leave the meet and selamat training ya. Yeah. Oke, bye.